kok panda nanya ni bagi nasing tongga kapan di jota takut tapi kok sangna punya lam sago tini ni jorani kok panda wo tini 20 tarik Julai 2025 সাল মারি tini সাল belakhe kotor kok temani yak phok laikha tini a kotor kok tema o ni bisingo haste ni monjokra Dr. Manik Saha tini le khuk khenka je illegal immigrants raja sayati Bangladesh ni ha ari bokhogei huijagei lai phainai kotomti phainai borokno naitugui karinani baginai samung sengkha o chengmani video tini norno ang khulungnai মন্ত্রী অপরাধী কক ফিয়াবা তাবুক ও জরানি হালনো কিসা সারেন নাঙ্গো মন্ত্রী অপরাধ ডক্টর মানিক সাহা তিনি তামুই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্সি কক বা টাস্ক ফোর্স অফ কক সাইটং খা ও কক ও ভিডিও নরনো নাগিনি সিকানো কক কাইসেমা খরচা থাকলায়ও যে 2023 বিসিও বিজেপি আইপিএফটি সরকার যেদিনও গঠন লাইও আজ জরাওনো বুয়াগ্রানো টিপ্রামথানি 13টা যে এমএলএ তিনে বিরোধী দল নি আসন আসুফুরনো নরনি দাবি जों फारि भारतनो डेभलपमेन्ट खायनि अरो स्टेटहुड डिमान्ड नो याकारि हिंके जे कोनो सालाय मानो हनै होम मिनिस्टार अमित शाह साफ्रो बुबाग्रा सामानि द जदि तिप्रासारकनि जे प्रब्लेम मुङि दंमनि बनि जागानि प्रब्लेम टंखायनि प्रब्लेम चाकरिनि प्रब्लेम सीटनि प्रब्लेम एडुकेशननि प्रब्लेम बा आमसे डेभलपमेन्टनि प्रब्लेम आ प्रब्लेम रखनो जदि कोनो स्टेटहुड रियावैनो नरक डेभलपमेन्ट खालायमानो बा तिप्रासारकनि समस्यानो समाधान खालायमानो हुंकांके जोंथिनि ग्रेटर तिप्रालेन्ड तो याकारिया फियाबा ग्रेटर तिप्रालेन्ड नो कारै नरक कक सापाजे हुके ग्रेटर तिप्रालेन्ड डिमान्ड टंगनाय फियाबा आबनो कारै जदि नंनि दाबि तुमुनो चिन तिप्रासारकनि जोंजोंनो याकारि मानो हुके 10 हालासा तामो खालायमान नि प्रोग्राम होम मिनिस्टार अमित शाह साका नंनि ताम ताव दाबि तंग ताम प्रब्लेम नि सम्पूर्ण कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माने संविधान नि बिसिंतै केरं सनामै बरगनो मानथाय रनानि मान बान्ता रनानि सरकारनि सेबसाब्रमानि बिसिंतै बरनि जोंगा याकाग्रनानि अ ककनो सावहनै न कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै कक सालाय तंमनि तिप्रा मथा फियाबा आरो बिरोधी दल लक्ट साका ग्रेटर तिप्रालेन्ड याकारखानै एक्चुअली ग्रेटर तिप्रालेन्ड दाबि याकारिया किन्तु सरकार से सावो जेनरनो ग्रेटर तिप्रालेन्ड रियावै फानो ओ जेनरनि समस्या सामानि आबनि समाधान खालाय मानो हनै सामानि ओलनो ओलो तिप्रासा एकट तो उंगले आबो कक तो मुइतो पहै थाना को जेनर जतनो ओंखाय ओ तिप्रासा एकट नि बिसिङो गोबांमा दङ आबो सानानि साबाया फियाबा ओ सानानि साबायानि बिसिङो फानो एकट पाता कांसो से दङ आरो लेन्ड राइट्स नि कक सारा दङ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दङ निनि कालचार दङ सिनि ट्रेडिशनल गोबांमा हुकुमो मुकुमो थुंमु रों बेबा खबजाक गांकाय आबरकनो खालायजानि नाङै दङ अ जरावो इमप्लिमेन्टेशन खायनेनि बा 6 मास खायनेनि हनै 6 मासनि बिसिङनो आ जे तिप्रासा एकटनो इमप्लिमेन्ट खायनेनि आरो राज्य सरकार तिप्रा मथा केन्द्र सरकार खायनाय जे सालायमानि सैलेमानि इंके आ 6 मास काति तमनि जरावनो जे ताबुक पेहेलगामो गट नाङै रुइनाय बसर कायसा 1.5 बसर नाङै थांमनि क अ जरावो इलिगेल इमाइग्रेशन तैबो चबां लाइखा आमनो कायबो तिप्रासा एकटनो तैबो ताबुक चबाङै दङ डेभिड मरसिन थाङै दङ आमनो कारै जे ताबुक जे तिप्रासा एकटनो तैनाय सानमुं सारै दंनायमानि जरावो आङो कक दिन तामुङै साइ दं होमबा कायसा बेलाखे कक तमा कतर जे 23 तारिख माने खनासखनि जे 23 तारिखनो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय रिंगजाखा तिप्रा मथा रिंगजाखा माने बुबाग्रा रिंगजाखा जे अब 12 था कतरनि हा आरि ताइ बांलादेश नि बरक हाबमानि कायसा करिडोर लामा हनै दं नर सालाय दंखे बम हाइके हाब बफुरु हबसो खाबका ताइ इलिगेल इमाइग्रेंट्स फाइबा बाय ताम दंखा अकग्रगनो इसीआई माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सोंनानि बागै रिंखा बोसोरनि 23 तारिखआव आबो थांनाय तिप्रा मथा अब हाइनिबो कायसा रिंजाखा ताइ बाबैसा फासिं सारा थांगाके ओ जे तिप्रासा एकट तुमुनो इमप्लिमेन्ट खायां गाके बसकरनि एडीसी इलेक्शन हुन्दी बसकरनि 2028 नि विधानसभा इलेक्शन हुन्दी ताइ तिप्रा मथा बीजेपी बाय
tonglai gelak oboni bahai man horija engkha hasteni montrokra Dr. Manik Sahabo tini ke illegal immigrant sonore khlanya ni kok bo sawi tongkha amlo karibo election commission of India bo ringkha tai kaisa kok toma engkha je belai keno dati tini nismin se kok samna sengkha parliament ni bisingo nor semano duita kokho engkai aro o parlamento अधिवेशन माने वातिमलनि अधिवेशन होननानै थाङै दंखा जो पार्लियामेन्टनि अधिवेशन न दाबो तिप्रासा एकट न इमप्लिमेन्टेसन खायन थांगाके गोबां मा बिल पास रक खायनि नांगौ आ बिल पास खायनो बागिदा ओ खेबनि अधिवेशन बा बिल पास खायजाक न हनै सानन बागि आंगायं नि कग्रन न सावि दंमानि माने पार्लियामेन्टनि वातिमलनि अधिवेशन खानानि सिमी सेंजाक सिनाय इंगाय आबोनि सिगांनो हापानि बखाखै तिनि पार्लियामेन्टनि कायनि जे कक्ष दंमानि आ कायनि कक्ष न तिनि काहाम गोरोंखौ नायख'नानै बागै जत बदल नि कांग्रेस नीति तामारो सेंट्रल नि एनडीए बाय नि जे कांग्रेस नीति फंबाय जे बदल जत न तिनि कायसा कक्सा लायग्राखा अधिवेशन काहाम गोरोंखे चलिनायनि बागै इंगांगाय पार्लियामेन्ट ताबो कक्सा लायमानि बिसिङाव बिरोधी रंनो जे एनडीए बदल रक जुबा सुसानका काहाम गोरोंखे पायनि बागै लोकसभा तै राज्यसभा ओ कायनि जागानि आदम रगनो तिनो जरदा थंनो बदलनि नेता बाहाय तिनि मानजाखा केन्द्रनि मन्त्री तै राज्यसभानि नेता जगत प्रकाश नड्डा नीति फंबाय ओ तिनि कगलाम पान्डाव जे पार्लियामेंटारी मिनिस्टर किरेन रिजिजू तै पार्लियामेंटारी नि प्रतिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल तै डॉक्टर एल मुरुगन संग मानजाखा आमदो कारेबो कांग्रेस नि ngै गौरव गगৈ प्रमोद तिवारी एनसीपी नि एससीपी नि बहायनो सुप्रिया सुले डीएमके नि तिरुचि शिवा समाजवादी पार्टी नि राम गोपाल यादव डीएमके नि टीआर बालू तै आम आदमी पार्टी नि संजय सिंह और तिनि पांडव मानजाखा बसकांनि 21 तारिख आगस्ट माने खनानि जे ओंना थाङै दङ अधिवेशन आरो जतै 21 टा सभा संजाजाकनाय इंगाय आरो कगलामनि उलनो जे पार्लियामेंट रजाक मंत्री किरेन रिजिजू ककनो थनेरो साका तिनि कगलाम बेलाय खेनो गथकजाक कायसे कगलामखा ताइ जत नेतारकनि बदलनि मानजाक मुं ओ अधिवेशन जरावो ताम कक टिसाना मोसुं आबरनो कक सालायका ताइ मंत्री किरेन रिजिजू बहायनो सरकार जत राज्यसभा बाय निनि लोकसभा कायनिनो काहाम गोरोंखे सामुं आरो टिसानि बागै बिरोधी रगनो कबखा ताइ ब हापां दै दंनाय ताइ हापांनि फातारा दंनाय जतनि कथालाय मुंनि बिसिंतिनो अबाहाय पान्दार खलायनायनि आंथाय इंगाय आरो अधिवेशन चलमान जरावो जनविश्वास इंगाय विधान संशोधनी बिल 2025 नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 मार्चेंट शिपिंग बिल 2024 न खबै तै नांगमानि केराम रगति बाहायनो पास नि बागै नाहारजाकनाय हिनि साका अ पास नांगमानि हिनि मा जागारगो तिप्रासा एकटनि केसेक्टरा दं एबा 125 अमेंडमेंट बिल दा पार्लियामेंट तिसाजाकनो 21 तारिख नि सिमी अबनो ताबो कक्तमा कतर त्रिपुरा हास्तेनि इंगाय ताबो 125 अमेंडमेंट बिल रनानि ओंखनैनाय अरो हास्तेओ जे ताबो इलीगल इमिग्रेंट्स नि सबांनाय दंमोनि अब दुर्बल दां थांनो 125 अमेंडमेंट बिल रिखांके पास खाय रिखांके एडिसिओ सीट ओंथानाय गो 60 टा रक बा 40 टा आबाहायके किसासा दाबि रगै रिखांके न ओ इलीगल लगनो क्लाइमानि थारा थागनो नरा कमेन्ट्स सैने नोंथुं तामनि हिमबा 125 अमेंडमेंट न जनजाति मोर्चा रगबो सानो सीपीआईएम बो सानो आईपीएफटी बो सानो त्रिपुरा मथा बो सानो आबाहाय आसक सानजागै दंमानो साललेरि दंमानि उ खेबो इ खेबो खरानि सिमी जे अधिवेशन चेकमानि अरवो जदि 125 अमेंडमेंट बिल त्रिपुरा नि बागै बा और एडिशन नि बागै जदि सामजागिया हंकांके बिल पास खयाके बस कानो किंतु बीजेपी नि हालक सित्राय मानो बेकाय अबनो चान्सेस बेसी उ अधिवेशन
o अधिवेशन चान्सेस माने बागिनो दा ताबो इलिगेल इमाइग्रेशन नो साका साका खे कक साइलाय नाय दंखा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा तिनी गोरों जागाव थांमै कक सालायमानि बिसिङाव कक ल थांनानै बिसंजोकमानि जे इलिगेल इमाइग्रेशन नो तुइनाय सरकारनि पदक्षेप तामु नुगिया हनि सिंजाफोरनो बसाय खनारका केन्द्र सरकारनि कायसा साख्लायजाक कक जे अरवो 2014 नि 31 तारिख मार्च नि परे जे फाइने रक बरक न रहरना बागै स्पेशल टास्क फोर्स सामजाखा गठन खालायजाखा 14टा थानानि ओसि रकनो मेम्बारशिप खालायै ताई अ बरक ताबुं नायटुकनाय साबो 2014 नि 31 तारिख मार्च नि परे फाइनाय दं बरक न से नायटुकना नि साव हास्तिनि मन्त्री अकरा नागि नरकनि खाकामानि तामो मन्त्री अकरा सामानि तामो आं जदियो नरकनो सालकिया सिगां सायखनारका मन्त्री अकरा हमहायखिना नांफलाय फलाय खेलायना चेष्टा खायनै खोनायगेनि पुलियानो तिनि जरानि कक पान्डाव मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा उनको कार्ड ऑफ डेथ खायरेखा 2014 नि 31 मार्च नि परे फाइने रकनो बांग्लादेशी हिनि साइनिया बागैसे बो स्पेशल टास्क फोर्स सनामानि नाहारमं नायनायदि बसं नांफ्लाय फ्लाय आसो कतरमा इशुनो जिनि जे गोबां मा बर' लोक आन्दोलन खाय दमनि न बो लाइटे साकेर पाइरेन बागै साका आन्दोलन खनारनाय वाइ रेवाइनो मन्त्रीफोर कखना निगेताबो না দেখুন কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে অনেক সময় অনেকে ভুল বোঝানো হয় তার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টাস্ক ফোর্স আমরা তৈরি করেছি যে এরকম কেউ আছে কিনা টাস্কফোর্সের মানে কাজটা কি থাকে কাজটা তো এরকমই কোথাও কোনো এরকম অনুপ্রবেশ আছে কিনা বা 2014 পরে আছে কিনা কোনো লোক তো এই বিষয়গুলো ওরা টোটালি দেখবে এবং রিসেন্টলি কোনো অনুপ্রবেশ আছে কিনা এই বিষয়গুলো সব দিক দিয়ে দেখবে না দেখুন কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর খাপানি তাতে বুকুকসং আন্দোলন তাইছে সাপির মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহানি তিনি যে অকক বসুক বরকনি বখাও নাঙিनो বসুক বরক নাসিङै दंमानि बसुक बरकनि जबानि अकक खायसा खानानै बागि बिन खुगो फियाबा आबो कायसा कक बतान सामाहाय हामजोग मायानि मानमालाय मानखा मकलसे यासा फुरि माहाय कायसा कक बतान दंबले कक बरगो अबहायनो मन्त्रीरा डक्टर मानिक साहानि खुगो ओ त्रिपुरा राज्यव जेहेतु होम डिपार्टमेंट बाय साख्लायजाक दङ त्रिपुराव जत डिस्ट्रिक्टनो स्पेशल टास्क फोर्स सनामैनाय जे डिटेन खायनि बांग्लादेशी साब दं नायथुकनानि अ सामुं खायनि बागै दादि सामुं खायनि 30 दिन सि जरा रोखलायमानि फियाबा 30 दिन लाइमानि यागलो जुन नि 19 तारिख सामनि तिनि इंको बसुंखा जुलाई मे नि 19 तारिख सामनि आवन परे जून 19 तारिख नाम मास कहे पाइथांगा ताबुक जुलाई नि चलि तंखा 20 इनका ताबुक 30 दिन लाई थामन ओलफानो द खाइके खाइमालाय खाइका तामो स्पेशल टास्क फोर्स 2014 नि 31 तारिख मार्च नि परे फाइने र तदा तंग आबस नाचुने हिनि छौ अथच अर आन्दोलन खालाय सरकारनि बदल तिप्रा मथा सरकारनि बदल आईपीएफटी सरकारनि जे ताबुक इनको विरोधी खाइ तंने र बांग्लादेशी तंगहि बर बसाया ओ जे विरोधी दल जेमन सीपीआईएम रक त्रिपुराव बांग्लादेशी तंगहि साया रोबरो खालाया बरनि कोनो समस्याबो उंजागिया सीपीएम कांग्रेस किन्तु ओ जे सीपीएम कांग्रेस न लगी संगै न हास्तेव ताबुक जे बीजेपी बदल बहायनो मन्त्रीफोरानि ओ जे ककनि बिसिंति क्लियर अंखा त्रिपुराव बांग्लादेशी गरै हरि हिमासुनु क्लाइखा ताम हिमबा ताबुक तुमुंग तंगै तंखे नायतुकनाय ओ जे ताबुक स्पेशल टास्क फोर्स नाजे मन्त्रीफोरा डक्टर मानिक साहानि को ताइसन वाइ खेरेन्दै तुमुंग तंगै तंखे बरन नायतुकनाय स्पेशल टास्क फोर्स इनके तुमुंग तंगै तंखे सेनि नके बांग्लादेशी गरै के त्रिपुराव ताबुक जे बांग्लादेशी तंगनि साने रकसे प्रेस हार खालायनाय ताइ नर बको हनै प्रमाण फुरुजानाय नों फुरुगै जमानो सरकार से साइ दंखा ओ जे 31 तारिख मार्च नि 2014 नि परे फाइने रक न तंखांखबा नायथुनाय
नायथ'नो सामुं दांनाय किन्तु असुद नांसुगै सामानि हायाथाय हेलें बेलें ना যদি মন্ত্রকরান কক্তাইছে হাইনি ভাই না দেখুন কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে অনেক সময় অনেকে ভুল বোঝানো হয় তার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টাস্ক ফোর্স আমরা তৈরি করেছি যে এরকম কেউ আছে কিনা টাকসুদের মানে কাজটা কি থাকে কাজটা তো এরকমই কোথাও কোনো এরকম অনুপ্রবেশ আছে কিনা বা 2014 পরে আছে কিনা কোনো লোক তো এই বিষয়গুলো ওরা টোটালি দেখবে এবং রিসেন্টলি কোনো ओमफ्राय खाबार ताते बुकसं नर खोनाखोना हासिल मन्त्रकानि खुगनि कक अबनो बसर बसर रमै सिरि खगलायमानि लामा लामा सिरि खगलायमानि आन्दोलन खायमानि एमएलए रंजित देवबर्मा उनको गोरों गोरों गामिखौ थुमे आगरतला जरा खालायमानि मन्त्रिफ्रानि आरो तो थांनियाबो फेबाथ' फानो आन्दोलन खालायमानि बथाय दिनि रेखा मन्त्रिफ्रा डक्टर मानिक साहा औ बाय खुसिदा एबा खुसिया कमेन्ट सैजेन थुंगर यां आंगोरो साइखोनार का थासिंगो किटिंगी तामो पार्लियामेंट ओ जे तिप्रासा एकर्नो ति किसासक 125 अमेंडमेंट फानो बिटा पास खालायनो खलायतो तकनि तंखा नै सामानि कक जों कक त्रिपुरा तामनि हिनबा त्रिपुराव ताबो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स जबानो गोलग्रोनानि खसरनानि केबल खायनि टारगेट बाय ओंइ मानो मन्त्रिफ्रा बयानो साइरेखा आइगो बिल पास खायरेखा के खतंलाई मसालायगेरा नै बांलादेशि तंग तरै आबुनि जबा कन्टिन्यू दंनो आबुनो ताबो सुंमुं तुमुंनो बिल रो पास खालाय रत्रन खानके यां आबो हाय इंमानि बागै जा अंखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा तिनि कायसा कतर कुचुक बेरेमनि कायसा कक साप पान्दा बखलायका अनेक किसु मानो आं जे कक साइटमनि अबो कलाय साहाय मानो किन्तु गोबां मा कक प्लानिंग साबियासा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा सामुं तांगिया बम हायिंखे बम हायखायनाय गोबां माङै दंमोन ताबो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नि इस्युनो तुइनाय ति सालाय दङ लुकरो आ जरावो तायैसा बररगनो केस आगिनि दंमनि र उथबै पानो मानो आगि ताबो फानो जे कोनो इलिगेल दंमनि न जायखेरमि मानो जेमन इलिगेल दंमनि जायखायाके रमि दङ हनिनो उनको ड्राग्स मानजा ग्याङै दंमनि याफां आम हायो गोरोंजाग रनो फानो नायते बर तुइ नायतु मानो सिबि कायनायनो रमि मानो जवाब फालायनो रमै मानो आवाहाय गोबां मा सामुं हुमुंनि मानो बसकाङो साबुनि जाया दं जाया खायनो र किसाफार माप खायजाग लाखनि दिनि गराख दागि मुंगखा दिनि कक तो माने जतनि कतर कक तो आंपुया तो मन्त्रकरा न तो नासिंजाक्सि दिनि कक कताल कक ngaके मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा तामनि साका सायमान दिनि प्रगाबबनो जत त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्टनि डीएम रगनो तैखा आबुनि परे जत 8टा डिस्ट्रिक्ट नि एसपी सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस आबुनि परे एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आबनो कारै जत थानानि ओसी रगनो तैयै दिनि कायसा कतर वर्कशॉप पान्दा फोरोंमानि पान्दा लय खलायमानि पान्दा दिनि मन्त्रकरा तामकक साकारा बनि थानिबो अब बेलायके सिक्रेसी बो तंनाय कक कतर बो तंनाय केरंनो मन्त्रकरा सामानि कगनो खनाग्रादि মামলার তদন্তে যেন কোনো খামতি না থাকে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনো কেস ন নাইসের থানিও কিসা চাপানো বেলমুং হেকেবা করমুং হেকেবা চায়া আবহাইর তংইমান গ্লাক আবনি বাগै হাইগনি দাগি মুরখা মন্ত্রকরা ব তিনটা ফৌজদারি আইন ক তংমানি তাই এনডিপিএস রাজ্যের তুইনাই दिनैनि वर्कशॉप पान्दाव क्राक खे कग रखा एनडीपीएस माने नरगरो आइडियान रमंखा फेक जंगनै माने फालमानि पाइमानि चामानि बाय गोरोंजाक आरो दाबो क्राक खे ताइबो नायतो मुंसेंजाक नाय इंकाय आमनो कारिबो ताइ काइथाम फौजदारि केरं आबरनति बाहायनो दिनैनि वर्कशॉप पान्दा खायजाखा वर्कशॉप आं तो साखानो 8टा जिल्लानि पुलिस एसपी एसडीपीओ थानानि ओसी सरकारनि एडवोकेट
তাই ফরেন্সিক স্পেশালিস্ট রং বাহিনী তিনি তঞ্জাকা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা সাকা ত্রিপুরা হাস্তেও 1 তারিখ জুলাই नि सिमी 2024 नि 1 तारिख जुलाई नि सिमी 3टा फौजदारी आइन भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ताई भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल खलाइजाखा ब्रिटिश केरंग सलायनाय देशनि बायथानि केरं सामजाखा अ केरं तंग कसुनुकुरंनि बागै केरंग जे ताबो दुखुमानाय बा जे क्राइम को तामसानाय जे साटक जागनाय बरक बाय कक्सिल जागनाय रंनि मान थाइनो रगि बाहायनो स्राय स्राय साजाका मन्त्रकरा कताल आइनो देशनि जे कुनु जागाव एफआईआर खलाय मानो अ कग्र बाहायनो साका ताई एफआईआर खलायनायनि बागै थानाव थानो नागियानि साका ताई बतेबो साका कताल आइन चल उंमानि बाय ताबुक एफआईआर कपिनि बागै बताई माया रंनानि किरना करै पुलिस एफआईआर कपि मास मारनाय नर जदि थानाव जे कोनो कागज रैखाके नर कपि काइसा आरो काबरि तेकाइसे बंसिल सयतुबै तुबुदि आरो कोनो केबिं मुं बंगला मन्त्रियकरा साका आमा हितमु नुइ दंखांके एसपी एसडीपी नि आरो मा थांनाय इंगे अबाहायके अपराध जे साया खाइने रगनो हाजार मानि बहायनो बांग्रान बागै पुलिस सरकारनि एडभोकेट रगनो तेबो क्वालिटी गोनां क्वालिटी बारमेन बागै बहायनो ट्रेनिं रखातिनि वर्कशॉप पाननानै बिसिंतै अ कताल आइनतै हास्तेनि जत बरनो साइमारनान बागै अबाहाय पान्दाबो चलिरि थांनो नांनाय ताई एनडीपीएस केरंग रमजाक मानजाक मानि फेकजने मानि रक बहायनो बाङि दंखानि बसाका इंगाय वर्कशॉप मानजाका चीफ सेक्रेटारी जितेंद्र कुमार सिन्हा कताल आइनो जाय जाय खेन प्रयोग खालायजालि दंहनि साका शान्ति श्रृंखला तंकाजां नारना बागै अ खेबनर साइमानो मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक सानि तैजल मुंबाई केरं राजा करेखा हाओ केरंनि हापां करेखा नि रग बिरोधी दल सामानि आबनबो जायखे मकल काइचमना बागै बस कांगो इलेक्शन न बागै बस कांगो जे इलीगल इमिग्रेशन से जबा रगनो खसरन बागै इंमानो सरकारनि बखाते कतर कतर यात्री खनायनि मन्त्रकरा दिनि वर्कशॉप पाननानि क যে জেনারেল মানুষদের জন্য যেভাবে একটা ফ্রেন্ডলি আইন এখানে হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে আমি আশা করি যে আমি এখানে বলেছি যে সাধারণ মানুষ হয়তোবা এই 3টে যে আইন হয়েছে নতুন অনেকে অনেক কিছু জানে না আমরা অনেকে জানি না এবং আমি নিশ্চিত এখানে যারা প্রসিকিউশনে আছে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছে বা অন্যান্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট সবাই ওরা তো জানবেই কিন্তু সাধারণ মানুষকেও সেই রাইটস দেওয়া উচিত এখানে বলা হয়েছে যারা কম বয়সের যারা মেয়েরা আছেন তাদের থানায় না গেলেও চলবে যারা 60 ইয়ার্সের উপরে আছে তারা থানাতে না গেলেও চলবে বা যারা ইল পারসন বা যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তারা আগে আমরা জানতাম যে থানাতে যেতেই হবে আদারওয়াইজ সম্ভব তো ওরা ঘরে থেকেও তাদের যা যা দরকার সেখানে তাদের সাক্ষ্য হোক তাদের উইটনেসই হোক বা তাদের কোনো রিপোর্ট যদি লাগে সেখানে ঘরের থেকেও তারা নিতে পারে এবং এখানে আমি দেখলাম কথা বলতে গিয়ে আমার যতটুকু মনে আছে যে যারা রেপ ভিকটিমস আছে তাদের থেকে রিপোর্ট নেওয়ার জন্য ভিডিও বা অডিও তার ব্যবস্থাও থাকবে এবং সেখানে প্রেফারেবলি ইন প্রেজেন্স অফ মানে উইমেন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে ওখানে তো এরকম প্রচুর মানে ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে রয়েছে এবং আজকের এই ওয়ার্কশপ সাকসেস হোক এবং সাকসেস হবে আশা করি আমি ডিজি সাহেবের সাথে কথা বলেছি আরও কীভাবে এগুলোকে মানে আমরা যাতে এমন না হয় কথাই বললাম কাজ না হয় এবং আমি এখানেও এটাও বলেছি যে কোনো অ্যারেস্ট আমরা করলাম অ্যারেস্ট মানে এটা না কনভিকশন অ্যারেস্ট করার পরে তাকে যাতে কনভিকশন পায় তার জন্য যা যা खापालनि तादे बुकसं gai nor nukhna obongka montrokrani kok krakhe naikolnani naitungani bagai samani kok engkai obahai tonghalok jorao মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ত্রিপ্রাসারকনি হামক্রাই মন্ত্রী জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী সিপিএম জরাখা উপজাতি হামক্রাই মন্ত্রী দো তাবো engkai জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী তাই কাইসা কোনো সরকার ফাইকাঙ্গাকাই गुबुनफोर बुं मानुसिनि दफानि बुं हमसके दफानि बुं ngbo जों सिद्रा लाइजाक अबाहाय जराव ओ ত্রিপ্রাসাদ दफानि बा जनजाति बसंनि जे हामक्राइनि सामुं तांतंनाय बो हंके साइयाबले ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बखे नांजागियाबले त्रिपुरालेण्ड
bokhe nangjagia illegal immigrants nor khlainani aboni bagino bo ni amhai chobar ko thamani nogya reaction bo nogya ngai buile tamo o DM rok office tala layo ba kolai tonglayo dofani bagi ni kaka kokong lai lama botok silong jora David Morasing lam tholai tonglayo a jora bo ke tamo party ni samungo kha habai samung khlai tongo tai school lok thangi visit khayo tai amno karibo kanil rok bai kisa malayo ngene kok tongo kasai khai tongo phiaba man khatamo busung man lai tong up to je jaga visit khaijaka a jaga no borong no saiman nai মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে ছায়া তাবক দফানি ও জঞ্জানি কক ফিয়াবা যে তাবক মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক শাহ লাগা তাবক শেষ পর্যন্ত জবানি পরে আন্দোলন খাইবেন পরে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ককমা সাকনামলে কেন্দ্রনি কক অথচ কেন্দ্রনি হোম মিনিস্টারনি সাকলাই মানতই নাই borok se tar ngai lukurok no sai man da nangmani মন্ত্রী বিকাশ সংরক তিনি না মিটিং লগ কিন্তু বরনি বখাতে দিল্লি ni হোম মিনিস্টার ফান সাই তংনি বর কোন খেল খাইয়া ত্রিপুরা সারক ni কোন চবাও ya groi obaike bong juda khayana ni mani nukjaglia khana jadi মন্ত্রী বিকাশ tamsa education che nangnai hinsau education to nangnai nok sir kha hinsau nok to nangnai বরংও জুদা জুদা ডেভেলপমেন্ট সামুখাই দङ ডেভেলপমেন্ট नि বিজেপি সরকার ইয়াফানো সিপিএম দংফরবো খাই দङ जेंमनि इंखा ताबो বিজেপি दंफरबो खायनाय नेक्स्ट तो कांग्रेस सरकार फान फाइदि बरबो खायनाय जो खायनाय तिप्रासानि बागै से आलाय जाता मतंग कन्स्टिट्यूशन न अबनति कक सारागिया सालजागिया नायनि मन्त्री तिप्रासानि मन्त्री निबो बो बुआग्रा उसकां साइपायो तिप्रासा लंगदि फुनै हंलाय माय आंमनि आबनो चिनि दफानि जोंजानि क खनायनि मन्त्री विकास नि क যেসব দেশি সীমিতরা যারা আজকে সিএসএল ফান্ড মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সাহায্য করে থাকে স্কুলে যেমন বলেছে ওরা ফিল্টারের ব্যবস্থা করে দেওয়া ল্যাপটপ ব্যবস্থা করে দেওয়া হসপিটালে ফিল্টারের ব্যবস্থা করা অনেক কিছু কাজ করে সামাজিক কাজ তার জন্য ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনেও করবে ওরা ত্রিপুরার জন্য করবে আমার মনে ত্রিপুরা মানুষের জন্য করবে ওরা আর আমরাও ওদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে আমাদের এই অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পুরা কৃষ্ণপুর এরিয়ার মধ্যে জনসংখ্যা হবে 20,000-এর উপরে কিন্তু আমাদের এখানে একটাই উদ্যোগ নেই আমি অনুরোধ করব যারা ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরকে এই এরিয়ার মধ্যে আমাদের জীবন ব্রাঞ্চ বসা যায় কিনা যদি বসা যায় আমাদের এই কৃষ্ণপুর অত্র এরিয়া কৃষ্ণপুরের মধ্যে সবাই কৃষক যদি যেতে হয় আমাদের কেলেমতে যেতে হয় যেতে হয় যদি আমাদের মশলা কল্যাণপুর যেতে হয় অনেক দূর প্রান্ত আমাদের এখানে যারা কৃষক আছে তারা সুবিধা পাবেন আমি আপনাদেরকে সাহায্য করব আর আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে আমাদের এই কৃষ্ণপুরের মধ্যে একটা ব্রাঞ্চ খোলা যায় কিনা জনসংখ্যা 20,000-এর উপর আছে আমাদের এই কৃষ্ণপুরের মধ্যে আমাদের এখানে থানাও হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের থানা উদ্বোধন হবে থানাও অলরেডি স্যাংশন হয়েছে অনেক দিনের দাবি ছিল এখানে বিগত 35 বছরে এখানে একটা থানার দাবি ছিল আমি গাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আমতানি ডেভেলপমেন্ট কত সাউয়ে দङ কিন্তু যে ডেভেলপমেন্ট আবো পার্টি নি অফিস পার্টি নি বখাক্তै खलाय दङनि कगनो साइ दङनि कक्तमा माइ दङ आमजाय तेले मराव फरिके खाबन दादा बुकसं ताइ किसा कक्थुम रवानो अबंके तो आव तिप्रासारनि कक सलाय दङबा नरन अबनो मा साइ पाइग्रा नाय जे डेभिड मोरासिं ताबुक जे थाङै दङमनि आ जराव गोबांमा निनि शिलंग दङै गुवाहाटी दङै बा मेघालय दङै रक बाहिनो सिं तिप्रासार ग्रुप थारैनो फाइ मालायमानि कक्तमा डेभिड मोरासिंनि ओ दिल्ली पेडल यात्रा न केवबा थाङै रां चुबाव केवबा चारो चाथिनि चुबाव केवबा हिमतेने लगिरो बेके केवबा काबलायो दफनि बागै खाया नांजाखा नैयाय
কিন্তু চিনি দফানি বিসিঙাव বাক্সা বাক্সা বরফ গেত যেমন তিনি আं खोनामानि জন জিএমপি গণমুক্তি পরিষদनि সেক্রেটারি রাধাচরণ দেববর্মাनि কাইसा তিনি অডিও खोनामानि जे मायं थांगासे बान्दै करायो सिनजो थांमा बायदा कराय ओंखाय मायं थांपुरसे तिप्रासा एकट मामुखा आबो बुमुं सिमी मामुखा ताबो सिनजो थांगिदे ता मामुनानि माने बुबागरा थांमासे दिल्लीओ तिप्रासा एकट हिन्ने मामुखा इमप्लिमेंट खाजे ग्याके ताबो डेभिड मुरा सिंह हाय सिनजो थांगिदे ता माना दं होने तिनि ऑडियो भाइरल ओंखा अ कगनो डेभिड मुरा सिंह नोंताम हिन हिनि सिमोनि बसाका अबहाय बरफ सिकन रकनि कगनो कग फिरमुंगै आंबो सिकन ओंना मसुनिया दफनति वान सुया रकनति वान सुरनानि ताइ सामुं कांगनि नांलिया जाग जतन सिजाजाक लुको अकंनो साका डेभिड मुरा सिंह आं बै फुनो कग सालायखो इंगाय अ जराव डेभिड मुरा सिंह हामजागै लगलगिं खाने र कबदांखा राधाचरण देबबर्मा जीएमपी नि सेक्रेटारि आगिनि सीएम नि खुकनि हिंगांके इंगाय ताबो डेभिड मुरा सिंह थांगि तमनि आबो कुकुबुजा एरें चेंचेंग्रा फुनुक दरब नाटक इयाकेबा कुनु सक्सेस इया जात जबा खाना यदि बुकुक समनि बखाव नांगमानि तामो चिन्तिनि शिलंग तंनाय बुकुक समनो बाहायनि हिमका डेभिड मुरा सिंह लगिबो साइ खलराका कक त्रिपुरानो बरनि बखानिको तामो वान सगै बिनि लगे तिनि हिमका सागरे बेलाखेना हामबाय दाखुनो जों चिनि हानि बागै जों अब मुभमेन्ट खायो चिनि सारनो जों लगिरबो जे चिनि फानतंसा जों रुइ थांनाय लगि अबहाय नखे बरनि आरो बरनो बाय नखे जों काका त शिलंग दङ अबहाय के जों खाबाय फुबाय चिनि दाखुनो जों लामजाक सौनायनि ताइ लगिरिनानि बागै जों फाइ दङ नखे शिलं जरा बनो लगिरिनाय जे मानसा खामानि वान सगै जे मानसा जों वान सग जा नोंले पानी जन थांनाय बर नोंले बाहायमा दंखाय जे बमो हाय स्टेप ना माने नि खावता वान सग आनि खाव फकात आं बेलाखेनो अब काहाम मा दंखा अब हायनो नानि नांगो जों जतन लगिरिनानि नांगो नों लुकुरं तां खजान मुसुं सिनचाना सिंति लुकुरक नां अब न कसारनानि मुसुङो सिनि दफा सिनि जागि जों जतन थै गायसा सिनि सार अमसकेबो सिक्रि फास खालायो बिनि बेबाक नबो बिहे बसा न फुक मा फाजत न तो या कारिनाय अमसके बहानि बागै जिनि मानथाय सकताय रकनि बागै अमसके याब्रि रि तमनि जाबो जिनि जाति दफा जिनि बरकनो आं गोसारनानि बुसुङो नरक लगिरेदि नरकनि जे फानतंसाक नरकनि जे लांमा तंसाक जिनि जे मानथाय रकनो मान्यासाक जोङो बाहायनो मुभमेन्ट खालाय थांनाय आं अबनो जिनि दफा जिनि जाति रकनो आं गोसारनानि मुसुङो अबनो नि सिनमु गिसेसि आनि सिनिमु काकात सैतलक्ष्मी देबबर्मा डेभिड मुरा सिंह तिनी सबै सिनाय शिलंग सगैका बर तिनी आरो थुनाय अमहाय हिनि कक्तमा खाबरे दादो बुकुचं तिनी कबंमा तै ब कक्थुम तंखौ आनि याफाव फियाबा बाक्साना त फुनुनाय बाक्सा फुनुजा ग्लाक हास्तेनि श्री सिटी ति फाइजाक लाइबमा रगजाक मताय केर पोजा तिनी आइजुगो पाइखा गाय अब थांनाय फासालनि हरनि सिमि सेंमानि तिनी कक्ति सालनि आइजुग जरावो केर मताय पाइखा आगरतलानि नयंमावो ताइ जिब्रि मताय खयरपुर आगरतलानि नतुन हावेली हिनि जागो अजयन्त प्रसादनि कितिङैनो पुरान हावेली हिनि आगरतलानि जे सिनिजाक आबो गाके खयरपुर गारवागो बाहायनो तिनी मताय पाइखा त्रिपुरा बोआग्रा लुखुंनि अ मतायो जतन खुलुमरुखा ताक्लाय मन्त्रफ्रा डक्टर मालिक साहाबो खुलुमरुखमानि केर मताय त्रिपुरा वानजै जत थालाय तंमानानि आशीर्वाद सामलायजा बरो yang tai kaisa angkai केन्द्रनि रकामु मंत्री नितिन गडकरी नि न बिप्लब कुमार देव चिठी सैमानि एमपी अंkai तिनी अंkai कक उनको चिठी नि रिप्लाई फाइ सपाइका बिप्लब कुमार देव नि थानिवो आगिनि मन्त्रफ्रा एबा ताबुनि एमपी बिप्लब कुमार देव नि चिठी नि किफलिनो सैया थाङै चुराइबारिनि सिमी आगरतला जरा जे लामा स्नामफिर जागि दंमोनि आरो रांकुलुगिया आमनोतै बो रां रुइनाय स्नामफिरनि बागै गसिका बेरायखिरि ना रकामु मंत्री नितिन गडकरी ओंखाय
আমনো কাই বাহাইনো মন্ত্রী নীতিন গডকরি ni thaniwo chithi refru chorai barani simi agotala dora lama tebo naithok khlainani sanma be baksano bo sandir bazar amchayo bahaino drain khlainani drain tangani bagi bahaino rang san horjak biprok kumar te ngai phadiko kani kok thumya pharmani yagulo BJP press meet khaimani norno khana tabuk salbrum brum no CPIM Congress CPI Trinamool Congress borni bakhatei current bill kabang namani current bill smart meter thepamani rang kabang phayungnei lukorok kok silchamani abono tinei choba kotor khlai tonglaimani abono kok phiroka tini MP eba tabuk BJP Tripura Pradesh ni kasko Rajiv Bhattacharya logiwo General Secretary Bipin Debbarman tui tini press meet bo sai khanarka je tabuk je CPM ro kok silchai tongmani abo erengse bo lukorok urumuru khlanya bagi se lukorno urupore khlanya bagi se o kok silchai tong CPM ro Tripura hani lukorokno smart meter theparnani bagi se ulta kobogo tabuk tini gake Rajiv Bhattacharya tamni himba BJP habano ko tongdi botini press meet saka je kaham hapang je porpono srai tai monago ton namu sude gelo korokno aboni bagino tabuk tang sep ni sep baike o smart meter ma thepanai lu korok kan smart meter thipaman bisingtei nang current busuk sokka nini koi gonta current nang phnangka abor bebono nai tugui mannai arono nuknai abui bosaka smart meter rogo alaija kono extra bill nanani sujog korei engkai rik abahanyo agi rogong ke bill hanyo mopumui nai sei bill ma nalayo tabuk garono sijak tongnai nugui botongnai nengbo nei saka abun bagino hapang rok lukorokno mobile apps mani bisingtei online portal ni bisingtei salbrum brum je nangmani bebano sepsap ronai ni saikhnarka khanai Rajiv Bhattacharya ni kok babisa phasing bo smart meter no support khai kok saka ulta CPIM ni jorao kwangma samung sitra tangjak borok botharjak tai je raja mane kerong raja ni simi chengai nai koma samungo chayang mani kok CPM no bo silchaka Rajiv Bhattacharya বৃষ্টি ভেজা দিনে আপনারা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এখানে এসেছেন তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস মিটে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এবং আমাদের যিনি মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার মহোদয় সর্বপ্রথমে আপনারা জানেন যে এই স্মার্ট মিটার নিয়ে রাজ্যে একটা বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মাঠে নেমে তার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মানুষকে সেখানে বিভ্রান্ত করার সেখানে প্রয়াস করা হচ্ছে আমি তার জন্য আমি সাধারণ মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে অবগত করতে চাই যে এই বিভ্রান্তিমূলক ফাঁদে না যাতে আমরা পা দেই কারণ এই রাজ্যের সরকার মানুষের সরকার এই সরকারের মানুষের যাতে বিপত্তি না হয় তার দিকে সদা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এবং আমাদের যারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য রয়েছেন তারাও বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের মানুষের হিতের জন্য জনকল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই যে স্মার্ট মিটার নিয়ে রাস্তায় সরব হয়ে আন্দোলন করছেন এবং বিভ্রান্তমূলক কেচ্ছা সরানোর জন্য ওনারা প্রয়াস করছেন সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা তার কন্ডেম করছি নিন্দা জানাচ্ছি আপনারা জেনে থাকবেন যে ইলেকট্রিসিটি রাইটস অফ কনজিউমার রুলস 2020 সেখানে উল্লেখ করা আছে যে আপনাকে স্মার্ট মিটার অর্থাৎ মানে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট আপনাকে স্মার্ট মিটার দেওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট সেটা বদ্ধপরিকর এবং সেটা এখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে আপনার বাড়িতে যদি স্মার্ট মিটার লাগানো না হয় তার জন্য ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টকে সেটা তার ব্যাখ্যা
Ngay khabani tangte bukuk chong BJP ni press meet khai tin sakane kokang buku wai sakano abono bokangma koloma ka sakata. Ngay tabok ania phawo kaisa kha riyokma singsa kok tuma tongo obo ngay দৈনিক সংবাদ হনি কাছে পত্রিকা tongo ত্রিপুরা হাও মুংগনাং যতনি কাছাম অবনি যে এডিটর বা কম থিংনাই তাই সিনিয়র সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভূমি তিনি অসংজান ইয়াকারি থাঙ্কা 3:45 মিনিট দিল্লিনি এমস হসপিটাল সালকিয়া সগ্রমিনো ব এমস সাগনা জগি দংমানি থৈপ্র বিনি বয়স উমরংখা 74 বছর লগিও bini bihik basajala khoroksa tai basajak sangrokno yakari bo osungsarno yakari thangka khana Delhi ni simi bini kathoi agotala wa phai sokutu sopainai bo thimani bai kha khamja ka hasiri montrokra Dr. Manik Saha tai koktoma thungai rok bo bahini bagno agotala press club bukhati bo kha khamani janokha tai bini nok nukhuni borno khairok mai apaka tai what himani by bini kabangma kok muju khayakya kok no thunero 40 বছর নিslebo kabang o koktuma thumnai ba koktuma ni samungo bogdalja abahai khoroksa sakra koktuma thumnai thimani bai khoroksa koktuma thumnai rokni haparo athukri culture kraima haino halok ungkha hasteni parikai haste ni hapangno chajagai smart meter no chajagai jesekpan kok sadi কিন্তু যে বিজেপি সরকার লোকরগ্ন ঠকাই দङ তাই गोबां নীতি রাজ্যनि बिसिंतै मार्किन रग्न मार्किन माने आमेरिकानि फानबाय इजराइल नि रग्न प्यालेस्टाइन न बरक थारमानि पातिमुं पातिरि दंखा प्यालेस्टाइन नि जे दं को जबाख्लानि लोकरग ताबुबो बरनि पाइथाक फानरoi प्यालेस्टाइन नि बाहिनी no kebengai coba khlai tongkho Bharat to bahini Chhattisgarh ni simi sengai North East ni haste Asamo rastroni police tai naimathang bodol rok tongko song borok ni sakao ko kunu kaham hamia sioi guli kokmani batharmani tai batharmani yagulo kothunya laga rotui manya khai toni rebaikha rajakhor Delhi ni simi sengai Asamo bahini borok bang thaya je jagao borok tongo kota majority tongo a jagao lukurok no second Palestine samnani haike samung tangi dongkha Himanta Biswa Sarmani sarkar thnai kok siljaka ewa geno kisasa borok bang thaya bosong thuru bosongni rastroni bahini rok guli kogi bobotharka omhai tongkhalago Tripura Jana Adhikar Songram Porishod তিনি প্রেস মিট খাইকা ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ পশ্চিম ত্রিপুরা জোনাল কমিটি নি বুখাতি তিনি কনভেনশন জোগালি জাখা ও কনভেনশন হাস্তেনি জুদা জুদা বাবাইনি তং আদং রক ফাইবেকা তাই কনভেনশন তি কক্টম থনের ন সানানি থাঙি মথানি কনভেনার সুব্রত ভূমিক সাকা ও তং হালগ তি নাই সুব্রত ভূমিক সানানি থাঙিনে দেশनि सामung दांजानाय तंकसं लुकुरक उग्लुक्लायजाक तंकसं लुकुरक बरनि मुंग लुकुरकनि काहामनो गसिया नरेंद्र मोदी अमित शाह सं बरनि थानिवा कॉर्पोरेटर कंपनी जे रां गोनां बसंनो सकाकनानि केस इनको चुकिली आबाहेरावनो से तरजागो सबका साथ सबका विकास नि कक रुई 2014 बिसियो नरेंद्र मोदी अमित शाह रक दिल्ली व आसुकमनि फेबा हापां फाइमनि यागुलो जे बरनि मथानि उनको मोखां सराय सिजागि थांका दिलगो कक सिलजाका फरिकाय आबनो तिनो बर बीजेपी हापांनो सेजावि आसाम उत्तर प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा बाहिनी बीजेपी नि बदल सेलेंगमा सिंजा सामung दांबाय लुकुरक दाबो जलिमा दङ फेबा जलिफानो जत प्रतिबाद खायराया किन्तु आबनो तै बस्तंनि 22 तारिख जुलाई धर्मनगरनि जुलाइबारियाव खादुमनि पान्दार खायजानायनि सायखानारका बीजेपी केबिने खानायनि तिनि ककथुम प्रेस मिट खाय सामनि क ত্রিপুরা মেডিকেল ও নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের সভাপতি আজকে আমাদের এখানে চতুর্থ ত্রিবার্ষিকী সম্মেলন হতে যাচ্ছে আজ থেকে ঠিক 3 বছর আগে এই হলেই আমাদের সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়
সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমরা একটু একটু করে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া পূরণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছি। আমাদের একটু একটু করে ডিএ গভর্নমেন্টের থেকে ব্যবধানে কমে এসছে। তাছাড়া গ্র্যাজুয়েটি প্রায় 150-র উপর নার্সিং স্টাফদের রেগুলারাইজেশন করা এবং বিভিন্ন আমাদের যে মণিপুরি সিস্টার আছে ওনাদের রেজিস্ট্রেশন এতদিন দীর্ঘদিন ধরে এটা বন্ধ ছিল। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাণপ্রিয় এবং অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা স্যারের আশীর্বাদে এবং নার্সিং কাউন্সিলের একান্ত সহযোগিতায় আমরা প্রায় 70 জন মণিপুরি সিস্টারদের আমরা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিয়েছি। আমাদের এখন যেই সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে যে 0.32 ফ্যাক্টর, যেটা গভর্নমেন্টের 7 CPCর সময় দেওয়া হয়েছিল, আমাদের এখানে 2.25 ফ্যাক্টর দেওয়া হয়েছিল। 0.32 ফ্যাক্টর, যেটা কর্মচারীদের একটা বিশাল পরিমাণের টাকার ব্যবধান গভর্নমেন্টের আমাদের পোস্টে যে কর্মচারীরা আছে ওদের সঙ্গে। আমাদের মূলত দাবি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা স্যার, যিনি আমাদের অভিভাবক, এই মেডিকেল কলেজের অভিভাবক, ওনার কাছে যে এই যেহেতু উনি 8ম পে কমিশনের জন্য প্রস্তুতি করছেন, আমাদের যদি 7ম বেতন কমিশনটাই ঠিক মতো না হয় এটা আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে। আমরা স্যারের কাছে আবেদন রাখছি যে স্যার যেন এদিকে একটু দৃষ্টি দেন এবং আমাদের 0.32 ফ্যাক্টর এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে যে আমাদের ডিএর একটা ব্যবধান ওইটা যেন একদম পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়। তাছাড়া আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের স্যারের মুখ্যমন্ত্রী স্যারের আশীর্বাদে আমরা এখন ম্যানেজমেন্ট রাজি হয়েছে বছরে 2বার করে আমাদের ডিএ প্রদান করবে এবং আনুষঙ্গিক কর্মচারীদের যা যা দরকার ওনারা তা প্রদান করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। এই কর্মচারী সংগঠন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে, যেমন ধরুন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী স্যারের হাত ধরে উদ্বোধন করে আমরা করিয়েছি। আমরা এবারও আজকের পরে যে সম্মেলন হবে তারপরে যে নতুন কমিটি আসবে সেই কমিটি একটা মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করতে যাচ্ছে, যেখানে উদ্বোধক হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার থাকবে। ওনাকে আমরা চিঠিও দিয়েছি, উনি ওনার সময় বের করে আমাদের জানালেই আমরা ওই প্রস্তুতি শুরু করব। তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন যে দাবি দাওয়া আছে তা পূরণ হয়ে যাবে এবং আমরা আগামী দিনে এই যে কমিটি আসবে সেই কমিটির সফলতা কামনা করে আজকের এই সম্মেলন আমরা এখানে সম্পন্ন করব। কতদিন পর আপনার এই কমিটিটা? আমাদের কমিটি 3 বছর পর হয়। কতজন থাকে সদস্য? এটা থাকে প্রায় মানে সাধারণ মেম্বার তো 250 থেকে 300 উপস্থিতি থাকে, আর এখান থেকে প্রায় 25-27 জনের একটা কমিটি বের করা হয়, যেটা কার্যকরী কমিটি থাকে। এটা 3 বছরের জন্য তাদের কার্যকাল পূরণ করে। আজকে এটা নিয়ে সম্মেলন। আজকে এটা নিয়ে গাই খাবারে তাজা বুকসং জরানি কক পান্ডাবো ভিডিও ফুমাই দাও সুমা ফুরুসিনাই গে তাবক তামুখে যে 12 থাকতর আসে गोबां बेसेब खाई सिद्धांत नाहाजागि दङ परिकल्पना एबा चाप थिनां एबा वान सुकमा बतां नाहारजागि दङ आबसक नाहारजागमानि बिसिङाव तामङैबा गलालिया त्रिपुरा हास्तेनि लोकरकनि कक तामङै खानांलिया त्रिपुरा सारक न त्रिपुरा सारकनि आसक सालब्रुम जबाङै दंमानि तामङै खानालिया केन्द्र हापां त्रिपुरा हास्ते वो इलिगेल इमाइग्रेन्स ककनो साके ताबो खोक्सि किनारो ओइ दङ फियाबा केन्द्रनि बागै खे तामङै इंलिया आबो कायसा मकल कायसमजा अ सुमुरकनि कक फिरमुं बुफ्रु माननाय तमुनो काहामके मानियाके बसकांनि इलेक्शनो बीजेपी नि जे तैदुलमुं बाय हापाङै दंनाय मानि तरा तंनो अ सुमुरकनो तिनि कलाङै थांनाय तानि मालुकरनि जे थां याछि जाग्रा नायखाके दै गरै कारेन्ट गरै लामा गरै आजिमुं गरै रों सोरनाय गरै स्कुल बन्द इंगाय आजिमुंनि बागै हिंगाके बलंग थाङै ओ मोसा मायुंनि जामुंनो सेगै फालके सिमिसि माइमासाय दंसो त्रिपुरा सारक आबाहाय इंगै दंमोनि जरावो अ सुमुरनो आसाय दङ तामनि हिंबा त्रिपुरा हानि कक दङ नर्मल जे मानसाय याफारि दंनो से आसो तमुनो जों ताइबो त्रिपुरा हास्ते सिकनसा हनि हिंबानो गामि आमसाय थगैचिनि कक थुमनाय दङै बरनि दुखु दसरा फुरुगै मानखे त्रिपुरा हास्ते ताइबो क्राइसिस बियाल बिखाता रंग फुरुगै मान खामो फियाबा जे फुरुगमानि बायनो अमसिगलो नु हरि दंखा जे लोकरक तागबो बियाल दङ ताइ टेक दङ मानथाय मान्या आजिमुं गरै सेबसाब कम उङै दङनि नगजागै दङ अबाहाय जराव बसकांनि हालक तामुनो साइमानन बागै जयवै नायतोनि कक त्रिपुरा नरनाय आपडेट सालब्रुमनि जतना हामबाय जरानि कक पादना हामजागै पाइथां जरा नायतो लागै।